এদিকে দেখ, পাঞ্জাবি একটা ভাই আমার পাগড়ি পরে রয়েছে, আজ বড় করে দাঁড়ি, পুলিশের চাকরি করছে, দাঁড় করিয়ে যখন সব চেকিং করলো, আমার গাড়ির ড্রাইভারটা ছিল হিন্দু ভাই, ড্রাইভারি করছে, আমি বসে আছি, আর কমিটির ভাই দুজন বসে আছে, আমাকে ছাড়তে এসেছে এয়ারপোর্টে। হঠাৎ করে যখন পুলিশ ধরে ইনকোয়ারি হচ্ছে, সামনের দিকে ওই পাঞ্জাবি পুলিশটা এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলছে, ও ঠিক है जाइए। যখন ছেড়ে দিল, আমি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম, अरे भाई ऐसे क्यों हुआ? हजारों गाड़ी यहाँ चल रही है, कोई गाड़ी को नहीं पकड़ा गया, लेकिन हमारे गाड़ी पे ऐसे क्यों करा गया? तो तখন ওই ড্রাইভারটা বলছে, हजरत आप अगर हमको बुरा नहीं समझे तो हम आपको एक बात बोले। हाँ बोलिए हजरत, क्या? আমি যখন ড্রাইভারটাকে জিজ্ঞেস করছি, বলো না কি হয়েছে, বলো না। না হযরত, आपके लिए ही पुलिस ने पकड़ा। বলছে আমার জন্য পুলিশ ধরেছে? কি বলো, কি সত্যি মাথা খারাপ হওয়ার কথা, এই কথা ঠিক না বলবো? আচ্ছা, आपके लिए पुलिस पकड़ा, আপনার জন্য পুলিশ ধরেছে। अरे हम क्या कसूर किए हैं जो हमारे लिए यहाँ गाड़ी रोका गया, हमारे लिए गाड़ी यहाँ रोका गया? हम क्या कसूर किए हैं? हम तो कोई कसूर के सराद नहीं है, हम तो कोई कसूर करने वाले आदमी से नहीं है। बोले हाँ, आपके लिए, आपका सर पे जो टोपी है, मुंह पे जो दाढ़ी है, इसलिए पुलिस ने आपको रोका। हम बोले अरे सर पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मुंह पे दाढ़ी, ये तो हमारे रसूल का सुन्नत है। अरे जोरो बोलो, अरे तो हमारे रसूल का सुन्नत है, हम इस्लामिक मानने वाले हैं, हम रसूल को मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम रास्ते से जाएंगे, हमारे रसूल का सुन्नत, हमारे मुंह पे दाढ़ी रहेगा। क्यों? हम जानते हैं मुंह पे अगर दाढ़ी रहे और हमारे मौत हो जाए तो कब्र में यही सुन्नत के वसीले से अल्लाह ने कबूल करके जन्नती बना देता। अरे हमारे सर पे तो टोपी है, ये टोपी हम लेके घूमते हैं इसलिए जो सुन्नत नबवी है, सुन्नत नबवी इसलिए तो हम सर पे टोपी लेके घूमते हैं। अरे हजारों इंसान दाढ़ी रखता है, हजारों इंसान पगड़ी पहनता है, तो उसके लिए कोई कसूर नहीं है, तो हमारे लिए टोपी और दाढ़ी में क्यों कसूर हो गया? ड्राइवर क्या भी बोलছি, क्यों कसूर हो गया, क्यों बुरी लग गई उन लोग को? इसलिए बुरी लग गई हजरत, खराब मत समझे। ड्राइवरটা তখন আমাকে বলছে, এই দাড়ি और टोपी वाला ही तो जंगी है, आतंकवादी है। জোরে বলো নাউজ। আতঙ্কবাদী, আমরা আতঙ্কবাদী? তাহলে এক ধরনের শয়তান উঠেছে, ওরা দাড়ি রেখে টুপি পরে মানুষকে হত্যা করে। কোন একটা ইসলামিক মাননেওয়ালা, কোন একটা রসুলের প্রেমিকের দ্বারায় যদি হাতের দ্বারাই কেউ কষ্ট পায়, যদি জবানের দ্বারাই কষ্ট পায়, যদি চলার দ্বারাই কেউ কষ্ট পায়, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি তার মৃত্যুটা বেঈমানের মতো হবে। অত সোজা না, আমার রসুল বলে গেছে, হাদিস বলছি ভাই, আল্লাহর রাসূল বলে গেছেন, হাতের দ্বারা কেউ যদি কষ্ট পায়, জবানের দ্বারা, ওমান সাতারা মুসলিমান সাতারাল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, সেই হাদিসের মধ্যে লেখা আছে, কেউ যদি তোমার কথার দ্বারাই কষ্ট পায়, তো প্রথম তোমার মৃত্যু থেকেই তোমার শায়েস্তা করা হবে, মৃত্যুটা তোমার কঠিন হবে। আর আজকের সমাজে আমাদের হাতের দ্বারা, আমাদের কথার দ্বারা, আমাদের চলাফেরার দ্বারা